नमस्कार। धर 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 पड़ेला 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 आपण से दृश्य देखिथिबे। ओडिशा विधानसभा रे किछि विधायक माने मूषा को तड़िला भलिया गोडौ थांती आगो पछ होईकि सिडी रे केही जण आगे दौड़ दौड़ी पळौ थांती गोड्डा गोड्डी खेल चली थाए। ये होची राज्यसभा निर्वाचन कालीन दृश्य। क्षमता प्रतिपत्ति व्यापक अर्थबल ए सबु थिबा सत्ते अनेक समय रे विधायक भावरे निर्वाचित हवा मुस्किल है पड़े किंतु विधायक हो सारी विधायक दिगभ्रष्ट करने सहज हो पड़े। यार सबुठारु बृहत उदाहरण होचंती सद्य समाप्त राज्यसभा निर्वाचन रे जयलाभ करथिबा चतुर्थ आसन पर प्रार्थी स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय। बंधुगण जेतबेले कटक मेडिकल कॉलेज रे निया लागिथिला 12 रु ऊर्ध्व लोक श्वासरुद्ध होइकि मृत्युवरण करुथिले। कटक एसबी मेडिकल कॉलेज ओडिशार सर्वबृहत स्वास्थ्य सेवा जोगौथिबा सर्वपुरातन अनुष्ठान एक सरकारी अनुष्ठान। समान समय जेतेबेले सेठी निया लागुथिला लोके आत्मीय जन सबको चिन्हि पारु नथिले। सेतिकि बेले कौन गद्दी रे एसी रूम रे बा एसी नथिले समुद्र कूलर बसंत कालीन पवनर मजा नौथिले भारतीय जनता पार्टी विधायक माने एवं नीति निर्धारण होतिला किए केते रेट रे पॉकेट गरम करिवो एवं आजीवन 14 पुरुष जाए किभली सरकारी स्वास्थ्य सेवा को आउ लोड़िबो नाही। ओडिशा रे एक परिवर्तन करेइबो निज स्वार्थ पाई एवं परवर्ती समय रे आकु डायलॉग युक्त कर दिया गला। किए कहिला बिजु लुगासी किए कहिला बापांकर उपरे हेइथिबा अपमानर प्रतिशोध किए कहिला राजनैतिक दिशा। ये समय रे कलाहांडीर 80 दशकर दारिद्र्य दुर्भिक्ष कथा आपण को मन पके दिया जाई पारे। फानस पुंजीर कथा जे कि पेट बिकल रे निज ननंद को बिकिथिला एवं सर्वभारतीय स्तर कण आंतर्जातिक स्तर खबर हेइतिला कलाहांडी रे पिला बिक्री। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मध्य आसीबा को पड़िथिला से दृश्य देखिबा पाई से अंचल दारिद्र्य को बुझिबा पाई। आज तारीखर बड़ खबर होउची ओडिशा विधानसभा रे पिला बिक्री बा छुआ बिक्री। अनेक विधायक जो मानक नारे सीबीआई किंबा अन्यान्य दफा थिला कौनसी मुहूर्त रे गिरफ हो जिबार भय थिला से माने निज पिला को टिकेट देथिले। अन्य 3 जन विधायक निज पिला को बिक्री करदेले बोली कहा जाई पारे। ए कथा सुनिला माने तत्क्षणात किए चमकी जाई पारंती किए कहती बिजु लिगासी किए कहबो नवीन बाबू को नेतृत्व पर आस्था नथिबा हेतु बीजेडी रो से 2 जन विधायक एवं कांग्रेस रो जने विधायिका तांकर दल उपर आस्था नथिबा हेतु दल छाड़ी अन्य दल को भोट देदेले। ताहा केवल भ्रमित करिबा कथा ताहा केवल जनगण को मन बुझेबा कथा बा कैमेरा सेपटे छिड़ा होइतिबा कैमेरामैन को वृथा फुटाणी रे देखाइबा कथा जे मोर स्वाभिमान अछि मोर आत्मविश्वास अछि। ए कथा को ओडिशार लोके हाड़े हाड़े बुझिचंती ए कथा को ओडिशार लोक हाड़े हाड़े जानि सारी छंती। साधारण खटिखिया मेहनती मनुष्यटाए बिक्री हवा योग्य मनुष्य नुहे किंतु विधायकटाए सहजरे बिक्री हो जाई पारे ए कथा वर्तमान लोकों भितर दृढ़ हो सारी। अवश्य व्यतिक्रम भाव में छिड़ा होती सीपीआईएम रो विधायक लक्ष्मण मुंडा तांको दलर आर्थिक स्थिति मध्य आदौ भल नुहे। सीए चाहिए ओलम विलम हो पारि थांते बा तांको दल चाहिए ओलम विलम हो पारि थांता जहाँ घटिला नहीं। एथिपाई ओडिशा राजनीति रे एहा मध्य अन्य एक उदाहरण हो छिड़ा। चंद्रमणि कहर रमाकांत भोई आउ नव मल्लिक एमाने एते गुरुत्वपूर्ण नथिले किंतु सुभाषिनी जेना बस्तार बीजेडी विधायिका निश्चित भाव में जड़े गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति भाव में गणा होते। स्वामी अवश्य जार उत्तराधिकारी सूत्र से विधायिका निजर योग्यता सूत्र नुह उत्तराधिकारी सूत्र से विधायिका स्वामी पूर्वतन बीजेडी रो सांसद 2 दिन आगु सीबीआई कोर्ट रे पहुंचवा पूर्व टोपी पिंधि बीजेपी होते। अतएव दुर्नीति मुक्त व्यवस्था पाई साधारण जनता जो विचार करे जो काम करे निर्वाचन बेले जो भाषण मरा जाए से भाषण ये होची आउ एक मजादार चित्र। ताठू गुरुत्वपूर्ण चित्र होची कोयला दुर्नीति रे अभियुक्त एबे मध्य श्रीयुक्त दिलीप राय जामिन रे अछंती 3 वर्षिया जेल सीबीआई द्वारा अभियुक्त। आजिर समय रे जे अभियुक्त हबो सीबीआई द्वारा बा ईडी द्वारा सी बेकरे गामुछा पकई भारतीय जनता पार्टी को हबो
ଏବଂ ସ୍ୱାହାରୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ଘିଅ ଯଦି ଢାଳିଦବ ତେବେ ସିଏ ହବ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚମତ୍କାର ନେତୃତ୍ୱ। ମୋହନାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ରମେଶ ଜେନା ସାନଖେମୁଣ୍ଡର ବିଧାୟକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ଯେ ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କମିଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଲୋକେ ଗୁଡେ କଥା ଆଶା କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସୋଫିଆ ଫେରଦୋଷ କଟକ ବାରବାଟୀର ବିଧାୟିକା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ୟୁଥ ଆଇକନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲମ୍ବା ରାଜନୀତିର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଝୁଣ୍ଟାରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। କେହି କେହି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବିଧାୟିକା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଶୋ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦଶହରା ଭସାଣୀ ପରେ କଟକରେ ଦଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ତାକୁ କଟକବାସୀ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କଟକରୁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଜି ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଘୃଣାର ଲହର ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉ ଦଳରେ ମୁସଲିମ ଏମପି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁସଲିମ ଏମଏଲଏ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ସେ ଯଦି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ତାଙ୍କ ପିତା ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଦଳୀୟ ହୁଇପକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆକୁ ମାଟିର କଥା କହିଥିଲେ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ମାଟି କି ପାଟି ସେ କଥାକୁ ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଭୋଟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତିବା ପରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ମିଡିଆର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପୁରୁଣା ବୃଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନେ ମେଳି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୁମ୍ ମଡ଼ାଗଲା, ସେ କହିଲେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆମର ନୀଳ ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇ ସାରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ବିଦା କରି ନବୀନ ବାବୁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଅତୀତରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ଗେମ୍ ଖେଳାଯାଏ, ଗେଚା ଖେଳାଯାଏ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ତରିକା ନୁହେଁ ବା ଲୋକଙ୍କର କୌଶଳ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା କଥା, ସେ କଥା ବି ନୁହଁ। ବରଂ ଯୋଉମାନେ ଫୁକୁରୁ ଫୁକୁରୁ ହଉଥିବା ବେଙ୍ଗ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦଳରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହଁ, ନିଜ ଦମ୍ଭରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସମାଜବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଘଷି ହେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜିର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି, ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଗୋଟାଏରେ ସେ ବିଧାୟକକୁ ଭୋଟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରକୁ ବିଟ୍ରେ କଲା। ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନର ରାଜନୀତି ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ତ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ଦଳ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜନତା ଦୁଇଟା ନାଁକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। এই 11 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ସେଇଠି ଆସିକି ସାମିଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ। ବାବୁ, ଯିଏ ଥରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିକ୍ରି ହେବ, ତୃତୀୟ ଥର ବିକ୍ରି ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିକ୍ରି ହେବ। ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସେଇଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେଇବୁ? ଆଜିର ସମୟରେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯିଏ ବି ଯୋଉଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରୁଛି, ତା ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଣ ବିଜେପି ଭୋଟକୁ ବିଭାଜନ କରି ବିଜେପିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନଚେତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ ଖାଲି ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଗତି ମତି ଆଉ ନୀତି ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ କେବେ ବି ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଦଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ନକଲି ଭାବରେ ତାକୁ ବିରୋଧାଭାସ କରି ଆମେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବୁ, ଓବେସୀଙ୍କ ଭଳି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଯିବୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ, କେତେ ବିଫଳ ହେବେ, ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।